এটা গোটে প্রশ্ন আর গোটে প্রশ্ন এটা কানা গরুড় কাহিকি নাগଙ୍କ শত্রু হইতি আর গোটে প্রশ্ন আর গোটে रुक्मिणी केवे विधवा होइथिले कृष्ण काहेकि द्रौपदी को कोटिए वस्त्र दान करथिले आज्ञा क्षमा देबे गुटे हाथे नहीं बाजे ताली रे सरग बोली केतेल पत्र ने होय ना सखा दूती के डाकी दिगरा आज्ञा आपन को आंसर गुट गुट कर दमा व्यस्त नहीं काथि लगी पचारिला प्रश्न तो ब्रह्मा के गोचर बुझि पारु केतेटा कहि परमार केतेटा नहीं भी कहि पारु नहीं कह बोले है तीनटा कहि में नहीं है दूती के डाक दे सखा या सगतुति सजनी डाकू छे मुई बेनु पानी असगतुति सजनी डाकू छे मुई बेनु पानी असगतुति सजनी तुमने दिले धन महतमर हेबानी असगतुति सजनी এটা কুছে মুই বেনু বাড়ি আসগতুতি সজনি सखा असगतुति छयला नहीं आसिले जीव गोला असगतुति छयला नहीं आसिले जीव गोला आड़ी देव दूती कागो आड़ी देव चंद्रानी असगतुति सजनी छे मुई बेनु पानी असगतुति सखा इटा कलिजुग आज्ञा कहतिले आज्ञा बुढ़िया गीत गो ए मुई तो डाकू अच श्रीपति गो आसो आसो मोर दूती ए मुई तो डाकू अच श्रीपति गो आसो आसो मोर दूती हालांकि धन जीव मोर जीवन जीवा मोर जीवन जीवा मोर जीवन सखा ए मोर तो करे दिजे उठे छाती गो आसो आसो मोर दूती ए मुई डाकू अच श्रीपति गो आसो आसो मोर दूती तोर धोती टिके सलका सखा आगत तो जुगरे राम अवतार सीता के भुलाई देली केते कष्ट मई रावण के
মারি অযোধ্যাপুর আসিলি যুগরে রাম অবতার সীতাকে হরাই দেলি কেতে কষ্টে মুই রাবণকে মারি অযোধ্যাপুর আসিলি তারপর যুগরে কৃষ্ণ অবতারে রানা অবতারে কানা অবতারে মুই তো দিনে নে হইলি সুখী গো আশা তোমার দুটি মুই ডাকু তো শ্রীপতি গো আশা তোমার দুটি আরে শুই দিলি দিলে পলঙ্গ উপরে রাতি দেখিছে স্বপ্ন সে স্বপ্নরে রাধা মাই আসি দেলা মতে চুমন সে স্বপ্নরে রাধা মাই আসি দেলা মতে চুমন রাধা কৃষ্ণ বেটা হেবা কিনে হেবা হেবা কিনে হেবা হেবা কিনে হেবা চন্দন তোলা বিনাতি গো আশা সমর্থ মুই ডাকু শ্রীপতি গো আশা সমর্থতি